ଗୋପାଲା ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଲା। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। প্রিয় ভক্ত বন্ধু, প্রিয় দর্শক বন্ধু, পুণ্যাত্মা মানে, পুণ্যময়ী কল্যাণদায়িনী আশিষদায়িনী অভয়দায়িনী মোর সমস্ত মা মানে, সবু সাধু সন্থ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দেবতা গুরু গুরুজন সবু বাপা মা সমস্তଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମ ତରଫରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଟି କୋଟି ମଥାଲୋଟା ପ୍ରଣାମ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ନାଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଶିଶୁପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି ବିଚ ରାଜସଭାରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଗଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ମତେ କହିଲା ନିର୍ଲଜ 1, ମତେ କହିଲା ନାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ 2, ମତେ କହିଲା ଲମ୍ପଟ 3। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗଣି 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 ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମା କିଏ ମାଉସୀ କିଏ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ରଖିବେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ମାଉସୀ କି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାକୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇକି ଆଇଥିଲେ ତାକୁ ତ ରଖିଲେନି। କଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମାକୁ? ଯଶୋଦାକୁ କଣ କହିଥିଲେ? ମା ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥା ମା। ନା କଣ? ଯଶୋଦା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଭାଳୁଥିବି ରେ ଧନ, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେନେ ଝସ ରାଜା ବିନେ ଜେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ମାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମା ଲୋ ଏ ମା, ଗୋଟେ ପଦ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଥିଲେ? 4 ଦିନ କଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ମୋହର କିମ୍ପା କାନ୍ଦୁ କହ, କିମ୍ପା ତୁ ଭାଳୁଛୁ ତୁହି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ମା 4 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଲୋ ଏ 4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବି। କଥା ଦେଇଥିଲେ, ରଖିଲେ କି କଥା? ଆଜ୍ଞା ରଖିଲେ ନା ରଖିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡୁନି, କଳା କଉଡ଼ି ତୁମ ବିନା ଭକ୍ତ ଗଲେଣି ଝଡ଼ି, ଆମ କଳା କଉଡ଼ି ତୁମ ବିନା ଭକ୍ତ ଗଲେଣି ଝଡ଼ି, ଆମ କଳା କଉଡ଼ି ତୁମ ବିନା ଭକ୍ତ ଗଲେଣି ଉଡ଼ି। ଗଡ଼ୁଥାଉ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, 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 ଶୁଣୁଥାଉ ଆହା ଶୁଭୁଥାଉ ସଦା ଭକ୍ତରଡ଼ି, ତୁମ ବିନା ଭକ୍ତ ଗଲେଣି ଝଡ଼ି, ଆମ କଳା କଉଡ଼ି ତୁମ ବିନା ଭକ୍ତ ଗଲେଣି ଝଡ଼ି। କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କଥା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଥା ଦେଇଥିଲ ରାଧା ମାଇଙ୍କୁ, ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ 4 ଦିନକୁ,
ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ 4 ଦିନକୁ ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ 4 ଦିନକୁ 4 ଦିନ 4 ଯୁଗ ବିତି ଗଲା 4 ଦିନ 4 ଯୁଗ ବିତି ଗଲା 4 ଦିନ 4 बीती गला 4 दिन 4 जुग बीती गला तुम बिना राधा बोलाणी झुरी तुम बिना भक्त गलेणी झड़ी कला कहुड़ी तुम बिना भक्त गलेणी झड़ी आहो कला कहुड़ी तुम बिना भक्त गलेणी झड़ी 4 दिन 4 जुग बीती गला किंतु माँ कथा रक्षा कलनी जहा हो किंतु माउसी कथा तो एठी रक्षा हबो माउसी पाखे मु कथा देइची मालो तो पुअर 100टा पर्यंत दोष मु क्षमा करी कथा देइची ना शिशुपाल गाली दबा आरंभ कला गोटाक परे गोटे गाली रे निर्लज रे संढा मरा रे बक्का मरा रे कुल पांसुल रे जाति गोत्रहीन ये सब प्रकार रे गाली दौची शिशुपाल भगवान कृष्ण गणी चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 80 हो गला 90 हो गला 90 हला परे भगवान कृष्ण एमती आंगुली उठेले ए शिशुपाल तू एपर्यंत बंची न थांतु जदि बंचीचु केवल तो माँ पाई मो माउसी पाई तू बंचीचु 90 हो गला सावधान हो जा आउ 10टी जेमिति न हुए आउ 10टी हो गले तते केही बंचै परिबेनी शिशुपाल आहुरी गर्जन कला कौन करिमु तू मोर हां कौन कहिला आज्ञा देख ये नंद पुओ शिशु ब्रज गोपाल कुल पांसु हरि हरि गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद यार गुण कर्म नाही केमंते बड़ी भोग्य होई हेमंते गुण कर्म नाही केमंते बड़ी भोग्य होई नित्य ये मद्यपाने भोल निश्चय नाही जाति कुल हरि हरि सेवक रंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद एटा नारी हत्याकारीटा आरंभ कले गणिबा 90 हेई सारथला भगवान कृष्ण कहिले 90 हेई सारिची शिशुपाल सतर्क रह 91 हला शिशुपाल कहला रे लंपट कहला 92 हला शिशुपाल कहला जाति कुल गोत्रहीन कृष्ण कहले 93 हला शिशुपाल कहूची तोर जाति कूल ठिकना नहीं 94 हला शिशुपाल कहूची रे कुल पांसुर कृष्ण तू मरी जीवा भल 95 हला शिशुपाल कहूची रे कुल पांसुर हीन कृष्ण तू गोबद्ध करिचु 96 हला कृष्ण कहूचन शिशुपाल कहूची रे कुल पांसुल रे हीन कर्मा रे भीरु रे का पुरुष जरासंध जतबेले धाड़ी देला दौड़ी की पळैलु कृष्ण कहले 97 हला शिशुपाल कहला रे कृष्ण काल जमन जतबेले तते मारिबा को जाइथिला सेतबेले तू दौड़ी दौड़ी पळैथुलु भीरु का पुरुष कृष्ण कहले 98 हला शिशुपाल कहला रे कृष्ण गोपी मानकर वस्त्र को तू चोरी कलु जमुना कूल रे गोपी मानक सहित रास क्रीड़ा करूथलु तो चरित्र ठीक नहीं कृष्ण कहले 99 हेला
सतर्क हो जा शिशुपाल। शिशुपाल कहला कौन करू तू मोर हे कृष्ण 8 स्त्री विवाह कला परे मध्य ए पर्यंत तो प्रथम प्रेमिका राधा को तू भूली पारुनु तो चरित्र ठीक नहीं। कृष्ण कहले बस 100 पुरी गला। शिशुपाल ठिया कृष्ण कहले तते केही बंचेबेनी आउ माउसी तो कथा मु रखिचे मा तू कहिथलु मो पुअर 100टा दोष क्षमा करिबु बोली 100 पुरी गला मा आउ मते तू दोष दबुनी एमती हाथ बढ़ाई देले कहीं अछु अरे सुदर्शन कुआड़े अछु रे तू कोठी अछु कहीं अछु अरे सुदर्शन आसो 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 मोर कर रे धार गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद प्रभु कवादे समानी सुदर्शन वीर आसी करी बसी गला प्रभु हस्तर गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद। सुदर्शन भगवान को डाकरे सुदर्शन चक्र कोठी थेला प्रभु को आंगुली रे बसीगला जदि बसीगला भगवान नेले सुदर्शन लक्षे राजा बसिचंत सुदर्शन तेज घाते के म्रियमाण हो गले राजांकर आखि बंद हो गला भलिया लागिला एमती हाथ रे धरिले सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण सुदर्शन जा अर्बाचीन मूर्ख शिशुपालर मुंडटा काटी दे जा सुदर्शन चक्र प्रभु आदेश को अनेइथिला गिरिगिरी घिरिगिरी घिरिगिरी गर्जन करी सुदर्शन चक्र छुटी गला शिशुपाल ठिया हिची आज्ञा ठिया हिची शिशुपाल सिद्धाता बेकेरे पड़िला मुंडटा काटिदा राजसभा भितरे मुंडटा दुलुकिनी गंडीटा दुलकिनी पड़िला चारिआडे रक्तर छिटा लगिला सबु राजा माने तटस्थ होइके ठिया हेले कौन हेला रे किछि लोक कहला हाँ एटा जेमिति दोष करथुला दंड पाऊ भल आज्ञा आपणक गाँ गंडारे जदि कौनसी लोक गोटे खराब लोक जदि दंड पाइला लोक माने कौन कहबे जानि बढ़िया हिची बढ़िया हिची उत्पात हेला भलिया होउथला हैं जहाकू देखुला जाइछा ताकि सोधुथला गाली मद दउथला आउ जने थिबो जे कहले कहना भाई कहना मो टंका उडा सब नहीं गला पा मुझे मागिली मते मारिला ए भलिया लोक बंचिबा दर आज्ञा खराब लोक जदि दंड पाइला लोक माने कहबे भलो हिची नाही कि किंतु भलो लोकटिए जदि दंड पाइला समस्त कौन कहबे आहा एडे निरीह लोकटा रे केते भलो लोकटे रे काहे कि भगवान ताकू दंड देल समस्त मुहरु एया बाहरी नाही कि आज्ञा गोटे कथा चिंता कले हाय हाय स्वर्ग छी छी नर्क जहाकू छी छी कहते से नर्क कुंडरे पड़िबा संगारे समान आ जहाकू हाय हाय करूथांती से तो तरी जाए ना आज्ञा से मुक्ति पाई जाए हाय हाय कले स्वर्ग प्राप्ति होई थाए शिशुपाल जतबेले मरिकी पड़िला राजा माने समस्त कहले भलो हेची देखुनु निर्दोष रे कृष्ण को केमिति गाली दउथला भलो हेची एई भलिया लोक मरिबा दरकार ये मरिबाटा उचित हेची ए बापा माँ थरे भावंतु आज्ञा गोटे कथा मन रखिथिबे जीवन रे एमिति काम करंतु आज्ञा आपन को केही आमे आज्ञा कौन नहीं कि जीवा कि आमे संसार कहूनांती जो धन संपत्ति बैंक बैलेंस आपणकर गाड़ी घोड़ा जमी बाड़ी घर द्वार कोठा संपत्ति बाड़ी प्रतिपत्ति जहा रोजगार करचंती किछि जीव कि आपणक संगे कौन जीव आज्ञा जोटा जीव आमे सेईटा को जगुनांती एई हाय हाय पदटा जीव आज्ञा आसिला बेलरे एकारे कुमर गला बेले जीवु एका
दक्षिण हस्तरे जे धर्म करिबु से हेब पथकु सखा नहीं जो धर्म टिकक करिथिबे जो महत्व कार्य टिकक करिथिबे जो केतेटा भल काम करिथिबे केते भल लोकକୁ जदि आपणार करि नैथिबे ताकू जदि लोकଙ୍କ प्रति साहाय्य सहानुभूतिर हाथ बढ़ौथिबे मधुर विनय वचन जदि भासुथिबे आपण काहार अमंगल केबे चिंता करि नथिबे काहार केबे निंदा करि नथिबे जेतबेले मरिबा ना लोक माने समस्ते कहिबे आहा भल लोकटिए थिला रे चली गला बस एतिकी आज्ञा दरकार मरिबा परे आउ कोन दरकार आरे काऊ मल्ला उपरे सगड़ जाऊ कि सकल जाऊ मरिबा परे जहा जाउची जाऊ मु थिबी जे देखिबी ए बापा किंतु शिशुपाल कौन अर्जन करके गला आपण देखु नांती समस्ते कहउचंती भल हेला मरिगला समस्ते कहउचंती भल हेला मरिगला किंतु हेला कौन शिशुपाल मुंडटा छिड़ी गला गंडीटा तले पड़ी रक्त छिटा चारिआडे हठात मला देह भितरु तो पुरुष आसिला रे पुरुष आसिला कृष्णकर देह मध्य लीन होई गला गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद हे श्री राधा गोविंद नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद हठात शिशुपालर मृत देह भितरु जड़े तेजियान पुरुष बाहर ये सीधा से पुरुष आसी भगवान कृष्ण देहरे लीन हो गले समस्ते अनेले राजा माने अनेला ये कौन जी माइला ता देहरे कौन लीन हो गला ये किए ये कौन एमती है सुत मुनि पचारिले उत्तर मिलिला कौन उत्तर ये किए क्या गया ये शिशुपाल किए बापा माँ सनत कुमार सनंदन इत्यादि जो चारि भाई ब्रह्मांकर मानस पुत्र एमाने दिने वैकुंठ जाइथिले भगवान को दर्शन करिबा पाई भगवान विष्णु सेतबेले वैकुंठ रे शयन अवस्था रे थांती द्वार मुहरे द्वारपाल दुई जन जगिचंती किए जय एवं विजय दुई जन द्वारपाल भगवान कर एमाने जगिचंती ये चारि भाई गले भगवान को दर्शन करिवे द्वार पाखे पहुंचले द्वारपाल माने ठिया होइचंती चारि भाई ब्रह्मांक मानस पुत्र सनत कुमार इत्यादि इत्यादि कहले अरे बापा ए द्वारी टिके बाट छाड़ी दियो आमे टिके भीतर को जिबु भगवान को टिके दर्शन करिबु आज्ञा जो द्वारी दी जण ठिया होइतले जय विजय एमाने कहले नहीं आज्ञा आमे आपन को छाड़ी परिबुनी कहला किरे आमे ब्रह्मांक मानस पुत्र आमु छाड़ीबुनी कहला नहीं आज्ञा कहला काई की ना भगवान शयन रे अछंती मु जदि आपन को भीतर को छाड़ी देबी तांग शयन रे व्याघात आसीबोनी द्वारी मानक कथा सुनी सनत कुमार कहले ताल कोन मु एठू फेरी जिबी आमे कोन फेरी छिबु भगवान को बिना दर्शन रे फेरी छिबु द्वारी माने कहले हां आपन फेरी जानतु जनकर निदरे तो मु व्याघात आमे व्याघात सृष्टि करि परिबुनी कारण शास्त्र परा मना करिछि कोन निदरे सोइथिला बेले एमान को उठेइबो नाही किए निदरे सोइथिला बेले एमान को उठेइबो नाही को मान को उठेइबो को मान को उठेइबो नाही जो माने प्रहरी एमान को उठेइ दबो भंडारी प्रतिहारिश्च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत अच्छा उठेइ दबो को मान को निदरे सोइथिले भी उठेइ दबो ओटा श्लोक मने पड़ुची विद्यार्थी सेवक पंथ आज्ञा विद्यार्थी सेवक पंथ को माने को उठेबो देखंतु विद्यार्थी माने गोटे पाठ पढ़ुआ पिला ये पाठ पढ़ुची राति पाइले परीक्षा पाठ पढ़ु पढ़ु राति 12टा बाजिलानी बही ऊपर मुंड देकी सोई पड़ची बापा माँ थिबे जे ए बापा उठ रे राति पाइले परीक्षा पर हमा मते टिके कोन टिके गरम टिके करिकि देलु मु टिके पी दिए मा आखिरी टिके पानी मारिकि पुणी बसी पड़िबो ए क्षेत्र रे निदरे सोइथिबा लोक को उठेई देले पाप नुह विद्यार्थी आउ सेवक माने आपण मेडिकल बेड रे पड़चंती
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହଉ ଆପଣ ଭଣଜା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମେଡିସିନଟା ଖାଇବାର କଥା ଆପଣଙ୍କର, କେହି ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ଏ ବାବୁ ତା ମେଡିସିନ ଦିଅ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ପାପ ହବନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେବକ ପାନ୍ଥ, ପାନ୍ଥ ମାନେ ପଥିକ, ପଥିକଟିଏ ଖରା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲା, ବସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା, ସେ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଅନେକ ବାଟ ତାର ଯିବାର ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ 4ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, 5ଟା ବାଜିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଗଲେ କିରଣ ପ୍ରଖର କିରଣ ଆଉ ନଥିବ, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ଆରେ ଲୋକଟା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଏ ବାବୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତୁ ଅନେକ ବାଟ ଯିବୁ, ହଁ ହଁ ଭାଇ ହଁ ଏଇ ଖରାଟା ଜୋର ହେଉଥିଲା ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଠେଇ ଦେବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପର ଶ୍ୱାନଶ୍ଚ ଗୁରୁଶ୍ଚ, ପରର କୁକୁରଟା ଶୋଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଉଠେଇବେନି, ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ଗୁରୁ ଯଦି ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଉଠେଇବେନି। ଏଇଠି କହିଲେ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରହରୀ 2 ଜଣ ଜୟ ବିଜୟ, କହିଲେ ହେ ସନତ କୁମାର ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ, ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବୁ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହରୀ 2 ଜଣ ଏକଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସନତ କୁମାର କହିଲେ ଆରେ ତମେ ପ୍ରହରୀ ଗୁଡାକ ହେଇକି ଏତେ ଗର୍ବ ତମର, ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡୁନା, ଯା ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। କଣ ଅଭିଶାପ? ଯା ତମେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ପାଅ। ଏତିକି କହିଦେଲେ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚବାଚ ଗୋଳମାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗଲା। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ। ସନତ କୁମାର ଅନେଇଲେ, ଆହା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ସନତ କୁମାର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ଘଟଣା। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁଲ କଣ? ଆପଣ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଗଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗଲୁନି, ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ସନତ କୁମାର ମାନେ ଏମାନେ ହେଲେ ଋଷି ପୁତ୍ର, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କ୍ରୋଧ ଯେ ଜିଣେ ସାଣ ଦିଆ କାତିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ସେ ପଦେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିକି। ସମାକର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ କଣ କହେ? ସମାକର୍ଣ୍ଣ ମନୋନିନ୍ଦା ଜସ୍ତାପ ହୃଦି ଯାଇତେ କ୍ରୋଧ ଇତି ବିଜ୍ଞେୟ ସର୍ବଧର୍ମାଭିଘାତକ। ଇଏ କ୍ରୋଧ କଲେ, କ୍ରୋଧ କଲା ପରେ ଫଳ କଣ ମିଳିଲା? ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଦର୍ଶନ ହେଲାନି, ଭଗବାନ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ, କ୍ରୋଧର ଫଳ ପାଇଲେ ସନତ କୁମାର ଇତ୍ୟାଦି। ଏ 2 ଜଣ ଜୟ ବିଜୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମର ଭୁଲ କଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ ସନତ କୁମାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତମେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ପାଇବ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଯା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହନ୍ତୁ ନା କଣ କଲେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇକି ପୁଣି ଆମ ମୂଳ ଜାଗାକୁ ଆସିବୁ, ଆପଣ କହନ୍ତୁ ନା। ଏଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାଅ, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ମତେ ଉତ୍ତର ଦବ ନା କଣ? ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ରହିବ 3 ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଯଦି ମିତ୍ର ହେଇକି ରହିବ 7 ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, କଣ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 3 ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ରହିବୁ। କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ 2 ଭାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲେ ହିରଣାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ 2 ଭାଇ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ହେଲେ ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲେ ଶିଶୁପାଳ ଏବଂ ତା ଭାଇ ଦନ୍ତବକ୍ର। ଦେଖ ଶିଶୁପାଳ ଏଇ 3 ଜନ୍ମ ସରିଗଲା, ଶିଶୁପାଳ ମରିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଜାଗାକୁ ସିଏ ଫେରିଗଲା। ଆ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆ ପର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର କଥାମୃତ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମନେ ରଖିବେ, ରୂପା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଦହି, ସର୍ବତ ଏବଂ ଖଟା ଜିନିଷ କେବେ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋ
ଗୋପାଳ भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गुरु गोविंदाय नमः। एक्सटीरियर पेंटिंग हाँ सुपर ब्रो को पेंट नुआ बिरला ओपस अरे सही सबुथर वाला लगेबार थला ना यार सर नुआ बिरला ओपस पेंट्स देई थाए 16 वर्ष जाए वारंटी सबुथर वाला लगेबार थला सबुथर वाला यांको समयर पछरे चलिबाकू दियंतु आपण बाछंतु नुआ बिरला ओपस पेंट्स याकू घरे लगाओ तो विवाह कथा तो जड़ा नहीं किंतु घर जमारू भांगिबनी रूमटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं रूमटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड पहाड़ रेडा हाइकिंग स्टिक भी हे परिबो स्कूल को केवल क्लासरूम, लैब्स और फील्ड से ना चुने। स्कूल का निर्णय